I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Ayan guys, mayong adlaw no, Merry Christmas daw sa inyong tanan. So karon guys, sa nangita og update diri no sa may mga flyover. So karon atong gi-update karon December 25. So mo ni guys ang inyong gipangita nga maka-update ta diri no. So far ang traffic dili man kay traffic. Di man kay traffic diya no. Kay holiday lagi. Hoy, shout out. Dili kay traffic. Merry Christmas tanan. So atong makita diri guys. Naka-simento na siya diri ang approach gikan diya no. So kung mo-connect na diya ang simento, okay na na. So mo ni ginaingon nila guys na karong 2025 no ilang gihabol makuan pero tanaw na ako murag alangani ko ni guys. Oh, tanawa. So na diri naka-concrete na ning padulong sa buhangin kaning pa northbound lane and then kaning pa southbound lane bridge approach wala pa. So level na level na ang kaning bridge approach no bina sa flooring. So muna guys atong update diri no. Diri ni sa nga side sa may buhangin side. So mo no. So ang traffic nato karon dia passable dili kay traffic no kay halidi lagi ang uban nagpahulay o ang uban nag out of town. So diri mo lang ni ang northbound lane lapit na siya masungko dia malibil and then kanina lang i-simento. Ang atuang na po dito Pikas sa may padulong dito sa south no. So mo na i-update nato guys. So ato tag to Pikas. So kaning dire kilid mo lang diri oh. Oh mo na ni. Oh. So ang uban nga nagingon nga mahuman siya sa karong 2025 no before magin ang 2025. So tanaw na ko murag dili pa siya maapas gyud. So mamo gud gibalita ko no sa uban kong taga media. Mo na tong giadtuan para maklaro no para ka-update ko ta diri. So adto ta Pikas dito sa may padulong dito sa ulas tabok aning magtuod na kalsada. Alright guys, ito tas Pikas sa side no. At least maka-update ta karon diri. Ka-update ta ning ma-apply over before weekend no. So mo ning sitwasyon diri guys kung padayon pa ang construction kaning mga motorista diri nanigid ka traffic pero karon walay traffic no. So do lang linya kung weekend siya, weekend or regular days talagang
grabe ka traffic kay di man ka boylo diri ang sasakyan kay ang dalan libaong oh awa napay tubig diri oh. So, ang kaning segmental blocks dire kulang pa ni. Isumpayanan pa na para malibel o butangan pa na nila grilling dire sa kilid. Oh, tanawa. Ay, di bakbak na simento dire dire. So, kana guys atong update no, at least maka-update ta dire. Kay gikan man ta dito sa IDC. So, diri na po datong jadtuan para mahatod na po sa inyo guys. Nya mag-drone sa taon niya. Pagkahuman nato diri sa may bridge approach, diri sa may tabok, diri sa may south nga bahin. Drone siya ta. Kuha nato dito para maklaro dito ang sa area ang bridge approach aning doa. O gaan sa taas. Actually, ang sa taas ni guys. Manhuman na gid. So, kulang na lang na diya o mga marking. Uy! Tumba man. Tumba man. Tumba man siyang tol. Oh, diri na ta. So, paan po na ito update diri. So, medyo na simento naman ni Grady. Gamay na lang yung kulang. Pero kung moingon nga mahuman ni karong 2025 December, so dili makaya. Tanaw na ako kay wala na, puro na halid eh. So, area ta rin gamay niya guys. Pagkahuman na ito, update diri. So, ato lang pakita sa inyo ang kanili sa ground, kaning bridge approach. Para makita ninyo no, kung muto ba mo nga karon mahuman sa 2025 kaning Maa Bridge. Okay. Alright, na nasa diri sa south nga bahay no. So ako na po ipakita diri ang nabuhat na diri. Same lang gyapon gay dito sa pikas na nay semento no. So diri mo ni padulong dito sa ulas. Ang dagkom na pud. So naka semento na gyud. So ang traffic dito dili kayo traffic. So kani makita ninyo ni nga mga bakal diri mamong gining sa sentro sa island dito. So gamay na lang yung kulang guys kaning tulay no. So mao naman lang ni gibanatan diri ang bridge approach. So diri nga side ang padong sa northbound. Wala po di masimento dito sa pikas kay dito man sa northbound ang simento ang diri. Ang northbound na po ang wala simento. So mayo kay nakasulod gyud ta diri. Nakakuan gyud ta kay wala may nagtrabaho. Christmas break. Oh, ba. So dia kulang pa ni dia mental block sa skilled no siding. So mo na ato ang update diri guys. Diri sa Maa flyover. So shout out sa inyong tanan dia. Merry Christmas sa inyong tanan no. Merry Christmas. Kumusta inyong Pasko? So kita naka-relax na mabutag gamay, naka-update ta diri. So para mahatod na pod sa inyo ha. Shout out. Dagantang mga kuan diri, amigo. So diri, butangan na din nag-railings diri guys. Barrier ba, kilid, bakal yun. So diri. Ay nagbantay diri. Ni-relax ud ang tigbantay. Nara, barrier. Ani, nice. So mo nagingon guys Jogrid. Jogrid ba ni? Uli, MEC blocks kaning bits mga kilid. Gipile diri.
So ang traffic is dili kayo. Oh. Oh. So mo lang guys, atong i-update. So mag drone shot pa. Watch out sa ato ang drone shot diri guys. Atong padulan para klaro gid ninyo. Okay, thank you so much guys. Like and share na atong update diri video diri sa Maimaa magtuod flyover. So ang flyover ni kuan lang ni 800 meters kapin. Oh. Alright guys, mao na ni ang ato ang aerial diri dirita sa south nga bahin nagsugod ganing padulong sa ulas no. Kamo na ipakita sa inyo guys. Ya, diri. So wala nagtrabaho karon. Wala nagtrabaho karon diri no. Nakalugar tag ato diri sa ubos. So mo ni kita nato na semento na ni guys kaning sa padulong sa southbound lane o 2 lanes na. So ang pikas na lang kaning padulong sa northbound kaning bridge approach. Na, atong ipakita gid diri guys. Atong idulan gid para kita gid ninyo. Oh, onyo. Morning sitwasyon diri. Oh. Mo ni ginaingon ako guys nga dili gini siya mahuman o karong tuiga. So mahuman-human lang siya. So pero at least klaro na kaayo dool na sa pagkahuman pod. So mao gini lang unahon kaning diri sa bridge approach o kaning tulay para magamit siya o kanang sa ubos pwede ra man na siya ipaulahi. Ano ginatira nila no? Oh, klaro kayo. So masadahan lang nato drone shot guys para makita no. Oh. Oh, mao ni siyang kurma. Kaning diri sa kilid guys na siya bakal na railings. Oh. Wow. Ana say bakal na railings diri. So Christmas break. Ugma balik na po sila trabaho. Okay, atong diretsuan. Diretsuan na to. Oh, mo ni siya ang kurma sa tulay. Daghan pa mga bakal. Oh. Ala. Mao ni diri ang kurma diri sa taas no, sa tulay. Oh. So nice kaya kay nakapadul gid ta. So shout out sa atong mga viewers dia. Thank you so much sa solid followers, subscribers. Thank you so much sa inyong tanan. At sa mga nasa abroad, salamat kayo no, sa inyong padayon sa pag-atang. So nag-update gid ta human Pasko. Ni oh. Up to gid sa pag Pasko no, nag-update ta atong yadtuan. So kung naman tag celebrate kagabi para naka-relax ta. So dira. Padayon ta sa atong update. So diri na po ni sa nga side sa may padulong buhangin no sa north na bahin. So diri mata ganina. So ang gisemento diri ang sa side po sa northbound nga side. Oh. Wala nagbantay diri. Ano siya bridge approach. Kuha na lang kulang. Semento na lang kulang o kanang finish na lang ang naskilid. Oh. At least nga kita na ko sa inyo karon guys. So like and share lang ni update na to karon guys. Salamat kayo. Merry Christmas po guys inyong tanan. So ang traffic dili kayo traffic kay December 25 man ta karon. Oh. So mo na tong update di karon guys no. Oh. So diri siya mag-connect sa highway no. Yeah. Oh. Diba? So dili gini sa mo man karon guys 2025. Siguro nasa mga March siguro manhuman na ni siya mga flyover. Balik ta mora man atong toyo diri alang sa pag-update diri sa
ma-flyover bridge project. So kana lang, so gikan man ta dito ano is IDC gahapon, naka-update ta dito, tanawa lang ninyo, so wala pa din naka subaybay, nagkatanaw sa itong update dyan sa may is IDC. Okay, tanawa lang ninyo guys kung ano. So mo lang to guys atong update no. Diri. See you next update na pod. So ambiyang tanan no. God bless. Oh. Happy Christmas Day. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, speaking fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious.